نعیم قریشی صاحب، بیگ صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کا حصہ ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. آپ کی نظر میں کون کس کا حصہ ہے اور پی ٹی آئی کا احتجاج اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے، یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہوتی ہے یا حکومت کو سپورٹ کرنا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے. اب تو اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ حقیقی معنوں میں حکومت کر رہی ہے، اور سیاسی حکومت تو ایک دکھاوے کی حکومت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایسی بے اختیار حکومت ہے کہ جو ایک قیدی سے ملاقات کروانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت حکومت کا حصہ ہوتی ہے جب ایک حقیقی جمہوری حکومت ہوتی ہے اور ایک با اختیار حکومت ہوتی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ملک میں عملی طور پہ آئین جو ہے وہ معطل ہے، عدلیہ جو ہے وہ معطل ہے. آج جمہوری حقوق کئی پاکستان میں ہمیں نظر نہیں آتے. میں بڑی معذرت سے بیگ صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی جمہوریت کی بات کرتی تھی اور جمہوریت کے لیے لڑتی تھی، لیکن آج ایسی صورتحال نہیں ہے. آج مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے آئین کش اقدامات، جمہوریت کش اقدامات جتنے ان دونوں جماعتوں نے مل کے کیے ہیں، پاکستان میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ جانتے ہیں کہ جب سے عمران صاحب نے 5 اگست کی تاریخ کا اعلان کیا تھا، اس دن سے لے کے آج تک پنجاب میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا ہے. آج پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں یہ بات کہتی ہیں کہ اس ملک میں چیف جسٹس صاحب کا عہدہ ایک نمائشی عہدہ ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی ہے، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج بریت کی اور ضمانت کی درخواستیں 6 مہینے سننے سے عدلیہ انکار کر دیتی ہے. اور تو اور آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ چیف جسٹس اسلام آباد نے کل کیا حکم دیا کہ بلوچستان سے جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے گمشدہ بھائیوں کے لیے، اپنے گمشدہ شوہروں کے لیے، اپنے گمشدہ باپوں کے لیے، ان کو بھی اٹھانے کا جو حکم ہے وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے حکم دیا ہے. تو عدالتوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹو کا حصہ بن گئی ہیں. اب آزاد عدلیہ اس ملک میں نہیں ہے، اس لیے جمہوری قوتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اکٹھے ہوں اور اس فاشسٹ حکومت کے خلاف، اس سیٹ اپ کے خلاف، اس ہائیبرڈ سیٹ اپ کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کریں. اس وقت پاکستان کے ہر شخص کی یہ ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری سیاسی قوتوں کو، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بالخصوص، کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خود بھی یہ ساری چیزیں بھگتنی ہوں. 5 اگست 2019 بھارت نے مقبوضہ کشمیر سے وہ اسپیشل سٹیٹس لے لیا جس کے تحت وہاں آزادانہ کانسٹیٹیوشن ہوتی تھی، آزادانہ قانون بنایا جاتا تھا، ان کی پارلیمنٹ فیصلے کرتی تھی، اور پھر انڈین پارلیمنٹ نے ان کے سارے فیصلے کرنا شروع کر دیے، جس کے بعد پرابلم شروع ہوئی اور پھر کرفیو کا سلسلہ لگا، پھر انٹرنیٹ کی بندش آئی، پھر ظلم کی انتہائیں ہوئیں. آج سوال میرا اپنے مہمانوں سے یہ ہے کہ ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیسے کرنا چاہیے. اینڈ آئی ول اسٹارٹ دس راؤنڈ فرام مرزا اختیار بیگ صاحب. بیگ صاحب، ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کیسے آواز اٹھانی چاہیے آپ کی نظر میں؟ دل کی بات کی طرح آپ اسی لیے ویورز میں بہت مقبول ہے کہ آپ تھینک یو سر. موقع کی بات کرتے ہیں. آج 5 اگست یوم اتصال ہے، اور اس کے سیلیبریشن کے لیے اس میں ہم وہ تمام باتوں کی تجدید وفا کرنے کے لیے آج میں نے اپنے گھر پہ میشال ملک صاحبہ جو یاسین ملک حریت لیڈر ہیں، ان کی وائف ہیں، ان کو بلایا ہے، اور انٹر-ایکٹیو سیشن ہے. تمام ڈپلومیٹس کراچی بیس آ رہے ہیں، بزنس کمیونٹی آ رہی ہے، انٹلیکچوئل آ رہے ہیں، پریس اینڈ الیکٹرانک میڈیا آ رہے ہیں. آپ کو بھی میرے میسج ملا ہوگا انویٹیشن کا. تو یوم اتصال ہم منا رہے ہیں. اس میں ہم بالکل کشمیر میں جو نہتے مجبور ہیں، ان پہ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور جو 5 اگست کو غیر قانونی، غیر آئینی طور کے اوپر جو کشمیر کی حیثیت بدلی گئی تھی بھارت کے آئین میں، انڈیا کے آئین میں، اس کے اوپر ہم نے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو ایک مؤثر آواز ہیں ملک کی، شہر کی، ان کو بھی اسپیکر بلایا ہے. اس میں
मुद्दीन हैदर साहब हैं, हुमा बकाई हैं, फेडरेशन के सदर हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बिलवानी हैं, और इस तरह के तमाम लोग जो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड रखते हैं और न्यूट्रल बात उनकी समझी जाती है, वो भी इसके इंटरेक्टिव सेशन में। लेकिन मेन जो है वो अपना मिशाल मलिक साहिबा हैं, जो अपनी साहबजादी के साथ वैसे बेग आज साहब, शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल साहब की डिप्लोमेसी की बड़ी तारीफ हो रही है। डू यू थिंक कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से कुर्बत की वजह से ऑफ कोर्स मोदी के लिए तो मुश्किलात पैदा हुई हैं, और अब यही मुश्किलात बढ़ के कश्मीरियों के लिए आज़ादी बन सकती हैं सर? जी, कश्मीर की आवाज दोबारा जाग गई है, कश्मीर की आवाज दोबारा रिवाइव हो गई है, कश्मीर की आवाज खुद मोदी साहब ने उन ऐवानों तक पहुंचा दी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा दी है, यूनाइटेड नेशन में पहुंचा दी है। अभी मैं आया हूँ, न्यूयॉर्क गया हुआ था यूनाइटेड नेशन में, मैं और नवीद कमर साहब, पार्लियामेंट्री विजिट थी पीजीए की हमारी, और वहां पे हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे प्रेजेंटेशन दी थी। तो आप यकीन करें, ये आज का मसला बन चुका है, ये कल का मसला बन चुका है, और इसके ऊपर बहस, इसके ऊपर सेमिनार, इसके ऊपर वर्कशॉप, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस, थिंक टैंक पे बहस शुरू हो गई है। हमने भी ये यौम इत्तिसाल जो है ये इसीलिए मनाया है कि हम बिजनेस कम्युनिटी की आवाज आपको पेश कर सकें, हम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो पूरे पाकिस्तान की कराची में बेस है तमाम ममालिक की, तो वो अपनी आवाज दे सकें और अपना मौक़िफ़ दे सकें। आज तुर्की के कौंसल जनरल और चाइना के कौंसल जनरल दोनों, और सऊदी के कौंसल जनरल हमारे साथ स्टेज पे होंगे, और ये दोनों स्पीच कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। तो हमने पूरी भरपूर कोशिश की है कि 5 अगस्त को जो यौम इत्तिसाल कश्मीर हम मना रहे हैं, वो इस बार इतने धूम से करें और कड़ी की एक्सटेंशन हो जो भारत और इंडिया के तनाजे की वजह से कश्मीर को मिला है। आमीन। कश्मीर जाग गया है, आमीन। कश्मीर का इशू जाग गया है, और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क में जो कश्मीरों के साथ हैं, हमारे दिल साथ धड़कते हैं। आज के दिन खामोश नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक। आज के दिन हर इस तरह से हमारे दिल की धड़कन, हमारे दिल की आवाज उन तक पहुंचाएगी कि वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आमीन आमीन, अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए, वो दिन जल्दी आए। हैंड इन हैंड हम उनके साथ हैं, आमीन, हमारे और उनके हाथ। अलामी सर। नईम कुरैशी साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं कि हम बचपन से नारा लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस बात में कोई शक नहीं कि फील्ड मार्शल साहब की कामयाब डिप्लोमेसी ने मोदी को परेशान किया, और वही परेशानी कश्मीर के केस के लिए पॉजिटिव साबित हो रही है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है, नस्लकुशी हो रही है, भूखो इफलास से बच्चों लोगों को मारा जा रहा है, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीन के लिए तो कुछ नहीं कर सकी, कश्मीर के लिए क्या करेगी? योर व्यूज ऑन इट कुरैशी साहब। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। देखिए, भारत का जो मामला है, भारत की बुनियादी तौर पे खारजा पॉलिसी जो है उस वक्त नाकाम होना शुरू हुई जब भारत ने सिख रहनुमाओं को कनाडा में और अमेरिका में कत्ल कराने की कोशिश की। करेक्ट। कनाडा में तो उन्हें कामयाबी हासिल हुई, लेकिन अमेरिका में वो नाकाम जरूर हो गए। उस वक्त से जो है वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी जो है वो एक्सपोज होना शुरू हुई, या भारत एक्सपोज होना शुरू हुआ। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो ये समझ रहे थे कि शायद वो बड़ी कामयाब खारजा पॉलिसी चला रहे हैं, और वो शाइन इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे। और जिस तरह बहुत सारे भारतीय बड़ी टेक कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स बन गए थे अमेरिका में, तो मोदी साहब ये समझ रहे थे कि शायद उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाब है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो बदतरीन नाकामी का शिकार हो गई है। खास तौर से रशिया से तेल लेने का जो मामला है, ऑयल लेने का जो मामला, पेट्रोल लेने का जो मामला है, उस हवाले से न सिर्फ के डोनाल्ड ट्रंप बल्कि और लोग भी भारत पे तनकीद करते रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे आपकी बात में लेके चलूं तो देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये तो कह रहे हैं कि भारत को इस बात का एहसास नहीं है कि रशिया और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन में कितने लोग कत्ल हो रहे हैं, लेकिन वो गजा के मामले में ये बताने से माजूर है कि वहां कितने लोग बेगुनाह लोग कत्ल हो रहे हैं, वहां कितना जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, और किस तरह वहां जो लोग हैं वो भूख का शिकार हो गए। लेकिन ये
दोगली पॉलिसी जो है, ये हिपोक्रेसी जो है वेस्ट की, वो हमेशा हमारे सामने आ जाती है। अब जहां तक मुस्लिम उम्मा का ताल्लुक है, तो मुस्लिम उम्मा का मामला हमारे सामने है कि इस पे बात करना बेकार है, ओआईसी की बात करना बेकार है, इसका मातम हम एक तवील अरसे से कर रहे हैं। इसी तरह कश्मीर का मामला है कि कश्मीर का ये है कि देखिए, कश्मीर में जब तक हम कोई मौसर पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, हमारी पॉलिसी जो इतनी मौसर नहीं है, कश्मीर में होने वाले मजालिम को जो है वो दुनिया के सामने हम बहुत बेहतर तरीके से पेश करने में नाकाम है। वरना आज जब हम ये दावा कर रहे हैं कि जी कश्मीर का मसला बड़ा हाईलाइट हो गया है, तो ये इससे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जितना जुल्म कश्मीरियों पे भारत ने किया है, 370 और 35A खत्म करके जितना उन्होंने कश्मीरियों की आज़ादी को जिस तरह सल्ब किया है, जिस तरह गैर आईनी इक़दाम किए, इसको बहुत पहले हमें बहुत शानदार तरीके से दुनिया भर में एक्सपोज करना चाहिए था, तो भारत बहुत पहले एक्सपोज हो जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ कि आज हुकूमत की जो भी पॉलिसी है, अगर हुकूमत आज भी कोई मौसर पॉलिसी इख्तियार करती है, तो हम हकीकी मानों में कश्मीरियों की मदद कर सकेंगे। हम जो है वो नारेबाजी करते चले आ रहे हैं, 70 साल के अरसा बीत गया है, लेकिन हमें कश्मीरियों की हकीकी मदद के लिए हकीकी इक़दामात की शदीद ज़रूरत है।